Mayong adlaw mga kabons. Pasensya na kay mga kabons nga duha ka adlaw mi wala nakapost tungod kay duha pud ka adlaw ang brownout diri sa amoa. Ug sa among pagpamana diri sa dagat mga kabons, aduna mi nakita nga ulo sa ubod nga bukugon. Na og dili nimo tutukan, di gyud nimo maklaro kay matud pas nagtudlo sa amoa. Kinahanglan master gyud ka mo mata-mata aron makakita ani. Kini nga ubod siya mo ning bukugon nga akong gipakita ninyo sa reels nga katong akong gipikas para himuon akong buwad. Ug sa akong pagpana abi nako og nilapos ng alambre apan wa kini nilapos. Tungod kay kini man gud nga klase nga pana, kung imong dulitan pagtira dili siya makalapos kay dili makahunat og kablit ang alambre. Og sa dihang gisugundahan sa akong kauban nga si Damos, og naigo ra niya. Motang gialihan ako ang agyanan sa ubod nga bukugon aron di siya makalahos. Og niya natuhog ra gyud niya, naigo ra gyud niya ang dapit sa may ulo. Pero luya na ni siya mga kabons, kaduna na ni siya ay samad sa primero na kong tira. O kuha na yung tadri o kutsilyo mga kabons. Kaya aron na itong sigundahan sa paggulgol ang iyang liog. Aron mapatay gid siya kay kusgan maning kasiliha mga kabons. Bisag dili tod siya ingunta nga dako. Muni kasili sa dagat. O ato lang gikat ang video para dili ta mabayolasyon sa paggulgol sa maong ubod. Og dire ato na dayon ginahinig hipos kining atong kutsilyo. Kay kami manggod nga naman na diri mga kabons, dili miingon master pa kayo aning mga klase nga mga isda tungod kay tumutuon pa kami mga kabons sa dagat. Kay pohon-pohon mamaster nami, makabalo nami kung saon ni pagdali siya mamatay. Og dito na pud mi sa mga lamlam na jutay kay kini among gisam diri mga kabons na aramis tagahawak, tagadughan og tagaliog. Pinakalawom na namong tupong sa amo ang kalawmon sa dagat. Una nga moy among kasagaran makuha mga kabons kini mga inani ug napoy uban klase nga isda pero di pud kayo dako. Ang importante lang ani mga kabons malingaw mi ug aduna mi madala nga sudan sa among pagpauli. Ug nagkalisod gyud si Damo sa pagsulod sa among sudlanan tungod kay grabe kadanlog ning kasiliha. Bisan di kay siya dako kusgan ug tuana ni gawas na sa among sudlanan. Dali na pud niya dako para isod. Patay naman unta ning kuana ni ubod, hapit na naputol yang ulo sa paggulgol pero kusgan man gihapon. Na siguro yung sikreto ani para dali siya mamatay pero amo pa ning estudyuhan. Kinilagay nga tumutuon palagi ta, di pa kayo ta hanas aning pagpamana sa dagat mga kabons. Kada nami makakuha mangutana mis akong kauban kung makaon ba ni or dili. Ang nagtudlo po nako ani, shout out ko niya nasa Buenavista, si alias Pogi Fernando Chimpo. Og mao ni mga kabons ang kasaysayan sa among pagpamana sa dagat mga kabons. Og pasensya na kayo nga dugay ta naka-upload. Og daghang salamat sa inyong pagtan-aw mga kabons og hangtod sa sunod higayon sa atong mga video. Palihog lang ko mga kabons, follow, like and share og daghang salamat.